Danas vam pričam kako možete se uštediti u Kanadi kada kupujete namirnice. Pričat ću vam o price matchingu, kako da usklađujete cene, o kuponima, aplikacijama koje imaju povrat keša i još o nekim dodatnim stvarima vezano za taksu na garderobu, tako da idemo danas šetamo kroz radnju i neke stvari vam objašnjam, tako da ne idemo u klasičnu kupovinu. Ajmo. Zdravo svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. Nadam se da će ovo da vam dopadne. Kažem, mi Balkanci smo naučili da se snalazimo, ali kada još uđete u sistem i znate kako treba nešto da odradite kako biste uštedili, možda nije loš način i da to iskoristimo, tako. Pogotovo ja koja imam dosta dece, doduše ranije sam to radila, ne mogu da kažem da je to i dan danas radim toliko intenzivno kao što sam radila na početku kada sam došla, bila sam puna entuzijazma, ambicije da sve to prikupim, uštedim, imala sam mnogo više vremena, radila sam samo 2 sata dnevno, a sada malo manje, tako da u ovoj radnji ću vam objasniti kako se koriste kuponi i svaka radnja za sebe ima njihovu karticu. Ta kartica, na primjer, sad trenutno nalazim u Frešku, oni imaju stand kartice, na primjer Shoppers ili Superstore, Freshco, ne Freshco, No Frills, oni imaju kartice koje se zovu PC Optimum, na nju smo mi uštedili, na primjer, u Vancouveru jer smo stalno kupovali u toj radnji, nismo kupovali kofu. Mislim ćemo pokazati ako budem uspela da vam slikam iz moje aplikacije. Mi smo uštedili nekih 500 i nešto dolara, odnosno 300 i nešto dolara samo da kupim možda nekih godini dana. Ovo sve ostalo je nešto bilo sitno jer nije nam bila blizu. Tako da kada ulazite, imate kupovinu i sad imate karticu baš iz te radnje, onda prikažete tu karticu na kasti i onda vam se prikupuju poeni. Na primjer, PC Optimum vam je potrebno da skupite 10.000 poena i to vam je $10. Sad, na primjer, skupite, ne znam, 20, 30, 50 dolara i iskoristite to na kasi i onda vam je umanjen način. Tako da sad idem da vam pokažem kako i gde se nalaze kuponi i kako to ne koriste. Ajme. Evo, kao što vidite, na ovim kolicima se već nalazi flyer i na tom flyeru trenutno nalaze akcije koje se nalaze u samoj radnji i sve isto možemo da koristimo, na primjer da ja sad idem taj flyer iz Freška i da odem u neku drugu radnju i ako tamo obavljam kupovinu moju i sad je ovde nešto na akciji. Daću vam primjer. Ovde je trenutno na akciji kafa. Ja mislim da je kafa. Sad ću reći. Evo ga. Sad je trenutno na akciji kafa i ona je 6,44. Ali ovde sad, na primjer, ako imam tu karticu, piše mi ovde da imam 100 poena. Ako kupim 2, ali ja sad, na primjer, moju kupovinu ne obavljam u Frešku, nego obavljam, na primjer, u Superstore-u, a u Superstore-u mi sve ostalo jeftinije, sem te kafe. Na primjer, tamo će kafe da bude možda $8 i ja ponesem ovaj flyer na kome piše datum i oni meni tamo skinu cenu i urade taj price matching i onda ja moju kupovinu obavim samo u jednoj radnji i ne obavljam je u 2-3 radnje, trošim vreme, gorivo i tako dalje. Ali morate da vodite računa da na radnji oni to dozvoljavaju. U ovoj radnji dozvoljavaju price matching. Tako da morate da proverite svake radnje. Evo ovako. Ja sam generalno zapanjena da trenutno nema ništa u radnji nema ništa u radnji gde imaju trenutno kuponi, ali ja sam imala kupon inače u mom novčaniku. Evo,
novčanik, evo, baš je malo čak i izgužvan. Ovako, kuponi se inače nalaze na frižiderima, ne znam da li možete da vidite, pokazat ću vam posle. Uglavnom su zakačeni na frižidere ili na police ili tako dalje. I ja sam ovo bila ugrabila, ja mislim, početkom ove godine. I ovako je, znači $2, pozadi se nalazi bar kod i on piše da traje do aprila 30. Možete da vidite, ne možete, evo ga, aprila 2026. godine. I on važi, znači, samo za ovaj proizvod. Ja iskreno nisam probala ovaj proizvod, ali sam ugrabila kupon i obično držim te neke kupone u mom novčaniku, pa kada otvorim novčanik vidim, ok, aha, imam kupon, to sam kupila, pa ajde da iskoristim. Evo sad ćemo da iskoristim kupon, probat ću da ga iskoristim, da snimim to na kasi, da vidite. Evo. Znači, trenutno je ovaj pika na akciji. Znači, inače $8,5, ali je na akciji $7,99. Znači, da ovaj kupon meni važi 3 meseca i može se baš super što sam ja sad naišla i da je to trenutno baš na akciji. Znači, plus ima 50 centi popusta, plus $2 off, tako da ću ja njega platiti mnogo jeftinije nego što bi trebalo. E sad, on može da se iskoristi samo za jedan i morate da čitate kupone. Znači, ovde piše da može samo da se iskoristi za jednu kupovinu i samo za jedan proizvod, znači ne može više. To je ono što morate strogo da povedete računa. Tako da, evo, mi ćemo sad uzmemo i vidjet ćemo šta će da mi kažu na kasi. Inače, ovo je beli sir koji, eto, je u tetrapaku i baš sam me interesuje kakav je. Da probamo nešto novo. Eto. Tako da, ajde, postavit ću ovaj kupon kod mene. Idemo dalje. Da, sad ću da vam pokažem gde se nalaze inače kuponi. Ovog trenutno ovog sira nema, znači pokupili su već kupone. Evo ovako izgleda. Ali sam primetila da ovaj baš proizvod ima na aplikaciji, ako ga kupite, dobijete cashback. Sad ću da vam ispričam moju priču kada sam ja došla u Kanadu, sva oduševljena, pošto ko zna i ko je gledao, ne znam, to je bilo jako davno, na TLC-u su bili oni kao extreme couponing, znači kuponi, ali to je inače samo u Americi, ovde u Kanadi toga nema. Mislim, može, ali je baš onako, treba da se potrudite, da ste matematički potkovani, da proverite datume, da znate svaku radnju koje kako ima pravila i tako dalje. Tako da je baš po meni malo komplikovano i previše vremena oduzima, ali ovako za neke sitne stvari, zašto da ne. I moja prva kupovina, išli smo u Superstore i pre ulaska u Superstore bila jedna onako velika tabla i tu su bili zakačeni kuponi. I ja sam bila sva oduševljena i uzimam nešto što bi mogli smo da kupimo i tu su bile Barilla špagete. Sećam se da je kupon bio $1 off i sad za Superstore, to mogu da vam naglasim, Superstore uglavnom imaju policy, znači pravilo da ne možete da kupujete, na primjer piše vam na ceni, striktno na ceni, pored cene piše da možete da kupite samo 2 komada. Znači ne možete da kupite sad, na primjer, 10 komada, znači oni to imaju pravilo zato što imaju neka tako dobre cene i rade te kuponi svašta nešto, tako da ne možete da kupite veliku količinu. I sad ja sam uzela kupon za $1 off za Barilla špagete, a one su bile $1,29. I meni je to bilo kao, wow, čoveče. I ja sam otišla na kasu, uzela sam 2 komada i ja sam faktički jedne špagete platila 29 centi. Što je bilo po meni kao, wow, vidi koja je ušteda. One su čak i tad bile na popustu. Evo sad ćemo da vidimo koliko su sad trenutno. Špagete, evo.
$2,79 su, znači, najobičnije špagete. Eto. Dok, na primjer, vidite ovako ove druge, one su $1,99 i imaju, na primjer, da, to je u principu sad neka ta cena. Ovo vam je, na primjer, ako ste baš član ove radnje, imate njihovu karticu kao taj membership, onda vam je cena inače $1,25 sa karticom, a bez kartice je $2,49. Tako da, eto, na primjer, sve piše lepo kad ističe i sve 25. februara, tako da, ako sad ću da vam pokažem, ovo je aplikacija koje možete da imate cashback. Trenutno, na primjer, na ovoj aplikaciji piše da je Barilla $1,5 cashback. Znači, ja sad, na primjer, da kupim ove Barilla, idem ovako kao plus i ja ih sad stavim u tu moju korpu ovde. Ili, na primjer, i ove ovde isto, kupim sad ta dva, obe imaju $1,5 popusta. Evo sad, na primjer, to su ove ovde, koje koštaju $4,99. I šta se dešava? Ja kad odem i kupim ih normalno, na kasi platim punu cenu $4,99, dešava se to da ja sad kad uzem račun, ja odem i sad imam to u mojoj kao korpi, ja tu sad štikliram i idem na continue i sad ide da li dozvoljavate kameru, znači, i onda ja trebam da slikam račun gde se vidi naziv radnje, koliko je koštalo i koliko je bio total. Ja to idem ok, slikam račun i onda na mom akauntu ovde se pojavljuje, sad trenutno imam 0, ali se pojavljuje koliko sam ja dobila para nazad. Sad, na primjer, uzela sam te špagete, jedne i druge, platila sam, ove su, znači, $5, ove druge, ne znam ni da li ih ima, čekaj da vidim. Barilla Oven Ready, sad ne znam gde su, da li ih uopšte ima, mislim da ih ovde ni nema, ali ajde, na primjer kupila sam samo onda ove, koje su 5 i meni se na računu pojavljuje $1,5. Kada skupim $20, to je minimalno, onda mogu da tražim da mi isplate ček. To sam već uradila 2-3 puta, mislim da je 3 puta. Da mi se isplati ček mi stigne na kućnu adresu, piše moje ime, prezime, sve i ja taj ček unovčim, odnosno stavim ga na moj bankovski račun i to je to. Tako da, eto, to je nešto što sam iz mog ličnog iskustva iskoristila i uradila, ali na toj aplikaciji generalno nemaju neke stvari koje ja volim da koristim, previše su komercijalne, uglavnom neke nove stvari ako trebate da kupite i da iskoristite, da oni kao to prave kao neku vrstu akcije, tako da ja to slabo koristim. Postoji još jedna aplikacija, ova aplikacija se zove Cash Out 51, ima još jedna Reddit i svašta nešto, ali njih nisam koristila. Evo ovako, postoji nešto što se zove rain check, znači ono kao tipa dođem ti, sad na primjer ima na akcije sad na primjer neki proizvod, na primjer, i sad taj proizvod je trenutno nestao, nema ga u radnji više i zavisi naravno od radnje, znači ne može baš svaka radnja i sve ovo važi za svaka radnja posebno ima svoju politiku, tako da sad na primjer kupujete, ne znam, ovo je keksiće za kuće trenutno i oni su sad trenutno na akciji i njih više nema, nestalo i imate pravo da im tražite, to se zove rain check, oni vam daju tipa kao taj neki papirić gde kao kupon da kada bude došlo ponovo na stok da dobiju ponovo da prodaju da su dobili proizvod, vi donesete taj papirić i on će da bude po toj akcijskoj ceni. Tako da to isto postoji. Kažem, ne može svaka radnja nema istu politiku. Kažem vam da za, na primjer, to sam vam objasnila na početku, da je meni, na primjer, lakše da mogu da uradim taj price matching
ova radnja radi price matching. Walmart, ja mislim da ne, ali ću vam reći nešto što sam ja uradila u Walmartu. To sam rekla da ću vam ostaviti kao za kraj za bonus. U Walmart mi to dozvoljava, pošto su moje devojčice generalno velike za svoj uzrast. Anđelija je višlja od mene i krupnija i Đurđa ona je 11 godina, ali ne nosi garderobu za 11 godina. Njima su generalno ovde deca jako sitnije građe nego naša deca. I da su moje deca da su i mršavi onako, opet su dosta visoke i krupne, tako da ne mogu da kupuju na dečijem odeljenju garderobu. Ja to radim zato što kada kupujem veliku količinu garderobe, na primjer kad im kupujem donji veš, čarapice, kad im kupujem na primjer neke stvari koje ne mogu da nađem na dečijem odeljenju, majčice, šorcevi i tako dalje. I onda kupim na odeljenju za odrasle, znači za nas žene, i onda kad dođem na kasu, uglavnom su one sa mnom zato što idu da probaju sve to i onda ja kažem ok, ovo je sa ženskog odeljenja, ali ja kupujem za decu. Tako da onda oni, to malo duže traje, skidaju taksu sa garderobe za odrasle i to dođe neka mala sitna ušteda tipa, ali po meni to dođe možda 8 do 12 litara mleka, na primjer. Eto, pošto vi znate da mi kupujemo u Costcu i onda se desi to da mi naravno ne možeš da ideš sad u Costco samo zbog mleka i hleba i ne znam, voća i povrća, tako da eto, to je na primjer neka moja ušteda kada kupujem garderobu na veće količine zajednice. Eto, na primjer to. I najveća greška koju možete da uradite jeste da kupujete zato što imate kupon. To nikako nemojte da radite, jer onda tu ne vidim nikakvu vrstu uštede, tako da kuponi, kao što sam vam objasnila, traju otprilike 3 meseca, 90 dana, tako da vodite računa na datum i vidite da li ta radnja prihvata kupon. Eto, na primjer, to je jako bitno da ne radite i da ne mešate te dve stvari. A što se tiče kupona, oni mogu da budu u radnji, mogu da se nalaze i online, da ih skenirate i štampate, a mogu da budu i od samog proizvođača, znači da odete na njihov sajt i da ištampate trenutno tu neki kupon ili akciju. Postoje nekoliko sajtova gde se nalaze svi kuponi i gde možete da uzmete da kliknite onako par tih kupona i štampate ih, budu crno-beli i nema veze, par kod se vidi, znate koji je datum i to je to, isečete, stavite u neki folder, to sam ja ranije imala, a sad samo držimo onako na učeniku par ovih i to je to. Sad idemo da vidimo kako će to da prođe na kasi i nadam se da ću uspjeti da snimim. And instant card. Thank you. $5.99 for total. Okay. Evo ovako, sad možete da vidite na samom računu, znači da je koštalo $7,99 i da piše da sam iskoristila kupon manje $2 i znači da sam platila $5,99. A videli ste da je i da kad nije na akciji košta $8,5. Tako da, eto, mislim nije neka ušteda, ali da sad, na primjer, imate nekoliko kupona i da imate sve te stvari koje vi želite da kupite, da, na primjer, napravite celu tu, to mora da kažem matematički po meni, da znate baš o kojoj radi. Meni to onako boli me kao ali kazala sam da proše. Ovako, Shoppers Drug Mart, to vam je prodavnica koja je kao neka vrsta parfimerije. Oni imaju popuste za osobe koji su seniori, znači 65+, pa naviše, da kažemo za penzionere, samo četvrtkom.
20% popusta i to možete da iskoristite tipa da odete porodično, povedete baku i deku i da kupite neke proizvode i dobit ćete 20% popusta, ali ne možete da imate popuste na proizvode koji su na akciji, tako da samo na redovne cene. Postoji još jedna radnja koja se zove Rexall i ta radnja vam je isto kao parfumerija, ali morate da imate njihovu karticu koja se zove Be Well i oni imaju popuste utorkom i za osobe koje su 55 plus pa naviše, znači ali opet morate da imate tu njihovu karticu. Ono što bih ja na primjer dodala ovde interesantno za shoppers jeste da se pošte nalaze u shoppersima kada šaljete poštu i šta je još interesantno, one rade do ponoći. Uglavnom ostale radnje ne rade toliko kasno, rade do 9, 10, Walmart nekad radi do 11, tako da ovo je jedina radnja koja radi do ponoći. I za ovu informaciju za Shoppers bih se zahvalila mom vernom subscriberu i pratiocu Smiljki koja mi je rekla za ovo jako interesantnu stvar koju ću podeliti sa vama. Ovo me na primjer na pumpi i sipaću gorivo i ja na primjer na pumpi koristim karticu koja se zove Air Miles i svaki put pri kupovini ja njima dam da skeniraju tu karticu ili je nekad imam na telefonu, to ću vam pokazati, i skupljam ili poene ili skupljam te milje za aviokartu, tako da to je jedno od načina, isto na neki način ušteda za nešto. Evo da sipamo gorivo. Danas je gorivo 115, 116. Tako da... I kroz ovaj video da sumiramo, sam vam objasnila šta je price matching, šta su kuponi, kako može na aplikacijama da se uzme cashback. Ostavit ću vam ja te neke aplikacije ako hoćete u opisu ovog profila, šta i gdje imate popuste, kako možete isto povratno novac da imate i u Costku i gift kartice i kako se skida taksa na dečju garderobu. Morate zaista strogo da vodite računa, mislim, ali ko pita ne skita. To je ono što je po meni mislim jako bitno, jer zaista dosta ima ovde prodavnica i radnji i sad neko više voli da ide u Shoppers, neko voli da ide u Costco, neko u Frills, neko u razne radnje, Walmart, mislim nebitno, ali svaka radnja, kao što sam rekla, ima svoju politiku. Snimila sam da vidite kako Freshco, u stvari sa kojim radnjama može da radi taj price matching, tako da ja sad na primjer volim da kupujem u Freshku i znam koje su akcije na primjer u tim nekim drugim radnjama i sada ne bi išla baš u Walmart ili baš u Superstore, ja njima pokažem flyer koji može da bude ili na telefonu ili da bude papirni i da kažem ok, mora da bude proizvod iste gramaže, naziva, sve mora da bude identično da bi mogli da vam skinu cenu i sad kupujete sve ovde i sad baš vam se pije ta kafa koja je na akciji, kupujete inače ovde, ali tamo je na akciji i sad zašto biste trošili i vreme i gorivo i sve, pokažete im flyer, oni vam skinu na kasi i to je to, tako da postoji da se uštedi, može, ja kažem po meni treba da time da se baš bavite. Ja volim tako ponekad, kad vidim tako neke kupone koje znam proizvode da kupujem, ja ih tako skinem sa tih frižidera ili sa police da se oni uglavnom nalaze. Nekako su ti kuponi onako
utapaju se u proizvod, pa ne možete toliko da ih primetite baš. Tako da morate da obratite pažnju. Ja, kažem, volim da ih poskidam, stavim ih u novčanik, baš te proizvode koje koristim i onda kad dođem na kasu, otvorim novčanik, vidim, ok, imam kupon. Naravno moram da obratim pažnju, 1000 puta mi se desilo da je kupon istekao, tipa uzela sam ga pre 4 meseca, kao što sam rekla, traje samo 90 dana. Bila sam onako ekstremna u početku, odlazila sam na sajtove, skidala kupone, pisala sam im e-mailove. Imate, na primjer, evo to ću vam otkriti jednu tajnu. Ima sladoled, sad neću pravilno da ga izgovorim, Champers, i stavit ću ga ovde. Jako volim taj sladoled. Meni je onako, baš kao sa filmova jedeš onako iz onih, nebitno. I ima fora. Možete da im napišete mail i da kažete da ste jako oduševljeni njihovim sladoledom, da obožavate njihov sladoled, da stalno kupujete sladoled tipa kada imate, ne znam, family movie night ili tako nešto i da prosto uživate u njihovim ukusima i tako dalje. Prosto samo da ih nahvalite i oni vam za zahvalnicu pošalju jedan kupon. Tako da, to sam, na primjer, koristila, evo sad ću vam reći još jednu, u početku sam koristila, kad smo došli, Uroš je koristio formulu, jeste da je imao nekih skoro 2 godine, ja mu nisam davala mleko, obično kravlje, zbog autizma i tako dalje, ali sam mu davala tu neku formulu koja je imala ovde i imala sam, faktički sam stalno imala nekih svakih mjesec dana na tu jedno pakovanje formule sam imala neki popust. Tako da to sam, na primjer, u početku koristila. Svašta nešto može, samo je potrebno da potražite, da nađete, da, eto, što kažem, iščačkate, da vidite online i ima sve. Imala sam tipa fore da odete na taj sajt i kliknete i oni vam pošalju fizički u poštu, vam pošalju te neke kupone. Kažem, svašta ima, samo ako to hoćete, i nadam se da vam se dopao ovaj video, malo je drugačiji nego obično što sam pravila, i pišite mi, svi koji ste u Americi ili u Kanadi, da li znate možda nešto što sam propustila, možda ja naučim nešto novo od vas, da li kod vas na Balkanu tamo i odakle god da me gledate, ne znam, da li kod vas ima tamo nešto ovako slično. Znam da je u Americi potpuno drugačije, ali eto. Do sljedećeg videa, ostajte mi dobro. Ćao. Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.